Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi insyaallah hari ini saya akan membacakan 15 hadis dari 100 hadis viral yang mudah dibaca. Dan hadis ini akan dimulai dari 26 hingga 40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu raqib ala mashi wal mashi ala qa'id wal qalilu ala kasir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang berkendara hendaklah menyalami orang yang berjalan, orang yang berjalan menyalami orang yang duduk, orang yang duduk menyalami orang yang rombongan yang sedikit menyalami rombongan yang banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada gusnan syaukin ala tariq fakharu fasyakarallahu faghfara lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan dan dia menemukan ranting pohon di tengah jalan itu, kecuali Allah lalu dia menyingkirkannya, kecuali Allah membalas jasanya dan mengampuninya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dikabulkan doa salah satu di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa, di mana dia mengatakan, aku telah berdoa tapi belum dikabulkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yamurru rajul bi qabri rajuli falyaqul ya laitani makanah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga seseorang melewati kuburan orang lain, lalu dia berkata, tuh, seandainya saya berada di tempatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulu ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta arhamni in syi'ta arzuqni in syi'ta wal ya'zim mas'alata innahu yaf'alu ma yasha la mukriha lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian berdoa, oh ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, berikanlah aku rezeki jika engkau menghendaki, limpahkanlah aku dengan rahmat-Mu jika engkau menghendaki. Tapi berdoalah dengan keinginan yang kuat. Sesungguhnya Allah tidak ada satupun yang memaksanya dalam melakukan sesuatu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wala yatamanna ahadukumul maut wa imma muhsinan fala'allahu yasdad
wa imma musian fala'allahu yastatif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan mati. Jika dia adalah orang baik, maka semoga menjadikannya untuk mendapatkan lebih banyak amalan. Dan jika dia itu orang yang buruk, maka semoga menjadikannya untuk bertaubat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wa yakul lahu yarhamukallah wa yakul lahu ahuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yusliha balakum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Dan saudaranya hendak mengucapkan yarhamukallah. Dan jika dia dibalas untuknya yarhamukallah, maka hendaklah dia membalas yahdikumullah wa yusliha balakum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satakuna fitnatul al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Man tasharrafa laha tastafrifhu, wa man wajada malja'an aw ma'azan falya'iz bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu kekacauan yang sangat besar, di mana di kekacauan tersebut yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang duduk. Jika kalian menghadapi kekacauan tersebut, jika salah satu di antara kalian mengalami kekacauan tersebut, menghadapi kekacauan tersebut, maka hindarilah. Dan jika menemukan perlindungan, maka berlindunglah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud hatta yaqul al-hajar wara'ahu al-yahud, ya muslim hadza yahudi wara'i faqtulhu illa al-qatqat fa innahu min syajaril yahud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi Yahudi, hingga sebuah batu yang di belakangnya ada Yahudi mengatakan, wahai muslim, di belakangku ada Yahudi, maka bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot, karena dia adalah pohon Yahudi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azimu saminu yaumal qiyamah wala la yazinu inda Allahi janaha ba'udatin wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang seseorang yang besar dan gemuk di hari kiamat kelak nanti. Tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Lalu beliau berkata, bacalah, dan kami tidak mengadakan suatu perhitungan untuk amalan mereka di hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibu sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hun? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafsil lati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yauma zahfi wa qasful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jauhilah di antara jauhilah tujuh dosa yang mematikan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh suatu jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan qazaf, yaitu menuduh wanita yang saleh kalau dia itu pernah berzina. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqashuhu wa yaksulul hajj. Qalu wa mal hajj? Qala al-qatlu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, zaman semakin dekat, amalan saleh semakin berkurang, kekikiran semakin banyak, dan al-qatlu semakin merajalela. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-qatlu? Rasulullah menjawab, pembunuhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awwal summa lam yajidu illa an yastahamu alaih walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la tahuma walau habwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andaikan manusia mengetahui keutamaan dari azan dan saf awal, dan mereka tidak dapat menyelesaikannya kecuali dengan mengadakan undian, maka mereka akan mengadakan undian tersebut. Lalu jika seandainya mereka tahu keutamaan dari datang awal untuk sholat, maka mereka akan berlomba-lomba untuk itu. Dan jika saja mereka mengetahui keutamaan dari sholat subuh dan sholat isya dan sholat subuh, mereka akan datanginya walaupun dengan berangkat. So, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan di video ini. Setiap kesalahan yang ada merupakan salah saya sendiri, dan setiap kebenaran asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.